Okay, kupti lagi dong. Okay. Hello, good evening. Today is about May 19, no? Ikatulunin ni An-An nga nag-run siya with Garmin here. Sa primero niya run is about 898 meters, no? 898 meters. Then second run niya is about 977 meters. Today is Sunday, long run, yeah? Ilan gidagan is 1 kilometer and 14 meters, okay? So 1 kilometer and 14 meters, no? Documented, and then the finish na is about 37 minutes and 47 seconds, okay? Maure, by the way, maure ni ang anak ni Juan ni An-An, si Cedric, and then husband ni Asmando, all the support, yeah? And then thanks God, no? Yunungan mi car gani nga ni picture nga nag-train siya na, no? Right stroke, total paralysis, right? Total paralysis. 1 month and 25 days nakalakaw na siya, karon start for running. And then karon is about 5 months and 7 days niya from the attack niya, okay? And then siya number 3 na niya nga kanang training program, okay? And then and I would like to thank no nga si Glory gihatag ni An-An karon para panihapon ni An-An, okay? Lahi-lahi ra ba to, no? Every Sunday na namo, and then yung shoes, no? Needed na talaga siya og shoes kay wala. Kaniya shoes is made of chinilas para extend one battery. Extend, and then karon is pwede na siya makalakaw sa new shoes, but ako pagingikunan nga yung shoes wala gid kay we have to join on the Kapamilya run, no? This coming June, and hopefully thanks God for the support, no? Nga pagabot na mo diri last time is tagkuhan pagabot sa Kapilya, karon medyo ni week ang masus ni An-An kay nasubraan sa mong pag-auto station mo sa about nga nailingkuranan pod, okay? Pero wala na tong sa una nga ni kulap siya kay tungod kay way kaon, karon na kaon no? Muna kung tagaan sa dan, sponsored by Purita J. Satina, okay? I'm glad to thanks Anwar o ni Karen o ni Arwin Gil sa best ni Mando para makuha sa control sa crowd, no? O sa sakyanan. Again, thank you for the support niya. Dini panghambog ako ang makatabang ko sa mga sick people nga enjoy life, no? Good health. Okay, thank you. Itong